نزدیک به 2 هفته از مرگ فجیع مهسا امینی به دست جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی می‌گذرد. درست ساعتی پس از این جنایت هولناک، حرکات اعتراضی از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب برای محکوم کردن این جنایت هولناک و در اصل محکوم کردن این رژیم خونریز که از بدو به قدرت رسیدن تا به امروز با برپایی چوبه‌های دار، قتل، زندان و شکنجه در سراسر کشور نفرت ایرانیان را برانگیخته و مردم به درستی شعار می‌دهند جمهوری اسلامی نمی‌خوایم. ایرانیان خارج کشور هم جهت همبستگی با مبارزات مردم داخل کشور در بسیاری از کشورهای جهان ضمن محکوم کردن قتل ژینا، این نوجوان کرد، حمایت خود را از مردم و مبارزه بر حقشان ابراز می‌دارند. از جمله این حرکات اعتراضی تجمع 28 سپتامبر جمعی از ایرانیان در مقابل پارلمان اروپا در بروکسل که به دعوت 3 تشکل سیاسی واحد بلژیک، جمهوری خواهان سکولار دموکرات ایران، حزب چپ ایران فداییان خلق و حزب دموکرات کردستان ایران اشاره کرد. با هم نگاهی میندازیم به گوشه‌هایی از این حرکت اعتراضی. مردم ایران این چند روز تو خیابون گفتنی ها رو توی دانشگاه ها گفتن، کنار هم ایستادیم. وقتی از تبریز شعار آذربایجان اویاختی کردستان دایاختی داده میشه، وقتی از کردستان شعار یاشاسین آذربایجان داده میشه، وقتی شهر به شهر ایران پشت سر هم ایستادن، نشونه پیروزی ما حرف زیادی نیست. اما دیروز از زندان اوین یکی از زندانیان سیاسی که در این سالها رنج زیادی رو تحمل کرد، سپیده قلیان، پیامی رو داده رو به مردم ایران. این چند سطر کوتاه فقط من براتون میخونم، خیلی کوتاه. برادران و خواهرانم در 4 گوشه ایران، پیام من را از پشت دیوارهای اوین میشنوید. با وجود فشارها و محدودیتها، زندانیان سیاسی هم به هر طریق ممکن پیگیر لحظه به لحظه اعتصاب و اعتراضات هم. ما شنیدیم که زن و زندگی و آزادی شعار دادید. ما شنیدیم که گفتید مرگ بر ستمگر در هر شکل و شمایلی. ما شنیدیم که در مقابل گلوله و باتوم آتش ایستادید. ما شنیدیم که اسیر تهدید و تبلیغ بوقچی های استبداد نشدید و ادامه دادید. دست تک تکتان را میبوسم و همصدایی خود را با شجاعت و جسارتتان اعلام میکنم. روز آزادی و پیروزی نزدیک است. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. Woman, life, freedom. زن، زندگی، آزادی. Femme, vie, liberté. Ces 3 mots sont scandés par des manifestants pour dénoncer l'attitude du gouvernement iranien. Réunis mercredi devant le Parlement européen à Bruxelles, les participants ont voulu saluer la mémoire de Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs en Iran. Les manifestants demandent aux 27 États membres d'agir. L'Europe, pour moi, doit mettre ses intérêts économiques de côté et doit penser comme tous les êtres humains. Mona Mir Satari est le visage de ce mouvement à Bruxelles. Elle explique le quotidien des femmes dans son pays, où elle n'a pas encore mis les pieds et où elle souhaite se rendre. C'est comme ne pas avoir de choix, pas de liberté d'expression. Si vous allez dans la rue pour manifester, vous vous faites tuer, comme le régime le fait actuellement au cours des manifestations. Il tire à balles réelles. C'est tout simplement dangereux de descendre dans la rue, mais les gens continuent de le faire parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. À l'instar de son père, Mona manifeste depuis longtemps. Elle souhaite que les 27 utilisent leur influence contre le régime iranien afin que l'Union puisse agir et réagir quand elle le souhaite.
La première chose, la chose la plus importante à faire est de lutter contre la fermeture d'Internet. Car si on a accès à l'information, on peut faire plus. Mais si le web est coupé à chaque fois, les gens l'oublient. Mais nous avons besoin que les gens agissent immédiatement et l'Union peut le faire. همتون نگران اعضای خانواده‌تونین توی ایران. همتون این روزها تو لحظاتی که اینترنت قطع شده 10 بار زنگ زدین و به نتیجه نرسیدین و دلتون شکسته. اما برای دلشکستگی اون پدری که چند روز بعد از ساختمان متروپول به جای جنازه دخترش پای دخترش رو بهش دادن، مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! مرگ بر دیکتاتور! کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد! کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد! کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد! Défendre mes idées ici, et en fait je ne prends aucun risque personnel. Je constate que lorsqu'on est un démocrate, lorsqu'on est une femme qui manifeste pour ses droits en Iran, en fait on prend un risque mortel. Et je voudrais d'abord exprimer la solidarité des Verts européens à l'égard de toutes celles, surtout celles, mais aussi tous ceux qui en Iran, en fait se battent pour les droits élémentaires de tout être humain. Nous sommes face à un régime qui ne connaît que la violence, qui ne connaît que la répression, parce qu'il a peur. Il a peur des idées des gens, il a peur de la démocratie, il a peur du pluralisme, du fait que, bah oui, on est des êtres humains, on ne pense pas tous la même chose au même moment, et c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est la diversité des idées, c'est la diversité d'une population. Et c'est pour cela que les démocrates iraniennes et iraniens se battent au quotidien en prenant des risques pour leur vie. Et donc oui, Mahsa Amini, il ne faut pas qu'elle soit morte en vain. Il faut que les gouvernements européens prennent leurs responsabilités vis-à-vis de l'Iran. Alors oui, bien sûr, on est parfois obligé de négocier avec des régimes qui sont loin d'être démocratiques, mais il y a aussi des limites qui, me semble-t-il, sont dépassées. Et donc oui, pendant trop longtemps, et on le voit avec Poutine, les Européens ont privilégié leurs intérêts commerciaux à toute autre considération. Finalement, les droits humains, ça comptait pour autant que ça ne touche pas à nos intérêts commerciaux. C'est ça qui doit cesser. C'est ça qui doit cesser. L'Union européenne ne peut pas mettre dans ses valeurs. L'Union européenne ne peut pas mettre dans ses valeurs. Vous savez, à l'article 2 du traité, la première, c'est les valeurs de l'Union, et la première valeur qui est indiquée, c'est la dignité humaine. C'est pas la dignité des citoyens européens. C'est la dignité humaine de tous les êtres humains. De tous les êtres humains sur la planète. Nous ne pouvons pas continuer, nous, Européens, à prêcher, entre guillemets, la bonne parole lorsque, en même temps, pour privilégier nos intérêts commerciaux, ben finalement, on ferme les yeux, on se bouche les oreilles et on ne regarde pas ce qui se passe sur le terrain. Et donc voilà, c'est ce que nous portons, en tout cas, ici au sein du Parlement européen. Je voudrais vous répéter la solidarité des Verts avec le combat de toutes les démocrates, femmes et hommes, iraniennes et iraniens. Je vous remercie. Merci, monsieur Lambert. Vos paroles nous a fait chaud au cœur. C'est passé à la mort de Mahsa Amini, qui a été assassiné. Et donc, j'appelle réellement tout le monde à soutenir les femmes iraniennes et les hommes iraniens. Ici en Europe, des pressions des islamistes ont lieu au sein même de l'Union européenne. Nous devons soutenir ces femmes courageuses en protestant contre le prosélytisme islamique. Donc j'appelle l'Union européenne à soutenir les femmes iraniennes et les hommes iraniens en cessant le financement du prosélytisme du voile. Je dis aux femmes politiques, cessez de porter le voile lorsque vous vous rendez dans un pays islamique. Je dis aux femmes en Occident, enlevez vos voiles en soutien aux femmes iraniennes. تازه‌ترین جنایت بردوانکردنی بنکەکانی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات و بۆمبارانکردنی مەدرسە و قوتابخانەکان و شەهیدبوونی زیاتر لە 6 نەفەر و برینداربوونی زیاتر لە 50 نەفەر هەروەها شەهیدان بەداخەوە ژنانیشیان تێدایە.
ئەوڕۆ لێرە لە خزمەتتان داین بە نوێنەرایەتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران وتارێکتان بە ئینگلیسی پێشکەش دەکەم دواییش بە فارسی لە خزمەتتان دەدەم. Ladies and gentlemen, we are gathering here to show our support to the Iranian people who are uprising against the Islamic regime of Tehran, which is in fact the godfather of terrorism in the world. Today morning, an elementary school were bombed in Iraq. This is a violation of territorial integrity. After killing Jina Amini, a Kurdish girl who was murdered in Tehran by the morality police of Tehran, Iran has gone into a new political phase. Kurdistan started a unique strike. In less than 1 day, Tehran and all of Iran have joined an amazing civil revolution. Your presence here, especially the presence of European politicians, means solidarity with the Iranian women and men who bravely, with empty hands, are fighting against the terrorist regime in Iran. Let's say clearly and honestly a few points which in fact are requested of the Iranian people to the international community, the European countries, and especially the European Parliament. We believe that freedom, democracy, peace and prosperity are common values. Alors aujourd'hui, dans un moment de crise de l'énergie, de crise en Ukraine, d'une pandémie, d'une crise climatique, on ne peut pas oublier les crises qui sont pour nous ici, plus loin de nous, mais qui sont aussi une énorme crise, qui sont celles des crises en Iran. Alors, les choses bougent en Iran. Nous devons leur faire parvenir nos voix. Nous ne sommes pas encore assez nombreux. Comptez sur moi en tout cas pour porter cette parole auprès de mes collègues. Verts et au-delà des verts, sachez que nous sommes vraiment avec vous. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. صدای مردم کردستان که امروز زیر بمباران از طرف جمهوری اسلامی و زن و بچه و تمام کسانی که از دست دادن ما در کنار اونها هستیم و با یاد اونها امروز اینجا جمع شدیم. در هر صورت آزادی تنها چیزی که باید برای جنگید. حقوق بشر مرز ندارد، به مرزهای اروپا و آمریکای شمالی ختم نمی‌شود. یک حقوقی است برای همه مردم یکسان. سپاسگزارم. مرسی.